अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है और हस्ब मामूल जुमा के दिन हम अपने चैनल के ज़रिए से आप तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचाते हैं। चंद बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे भी और तमाम नाज़रीन को इस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, जिसमें एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसे अपनी ज़िंदगी में उजागर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो या इनफरादी ज़िंदगी हो या शादी ब्याह हो या तिजारत हो, किसी भी हालत में इस्लाम की इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर उजागर करें, ज़रूरी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से रवायत है कि जब यह आयत करीमा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई और अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो मशहूर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के ऊपर चढ़े और वहाँ से पुकारना शुरू किया। और क्या पुकारा कि अपनी कौम को पुकारा और सब कबीलों को अलहदा अलहदा आवाज़ दे दे करके बुलाया, ताकि कोई ये ना कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं बुलाया। कुरैश की तमाम शाखों को नाम लेकर के बुलाया और जब सब हाजिर हो गए तो उनके सामने क्या कहा कि तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये बताने लगूं कि इस जंगल के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। फरमाया कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, इन सब ने एक ज़बान होकर के कहा, क्या कहा कि हमने कभी आपकी ज़बान से झूठ नहीं सुना है, आप उम्मी हैं, आप सच बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, खुदा की तरफ से सख्त तरीन अज़ाब उतरने से पहले डराने वाला मामूर क्या गया हूँ मैं। फरमाया जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का दावा उनके सामने पेश किया और कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के अजाब से तुम्हें डराने आया हूं, तो सबसे पहले अबू लहब ने कहा, और क्या कहा, सारा दिन तेरे लिए तबाही हो, क्या इसीलिए तूने हमें जमा किया था, इसीलिए बुलाया था। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई। नाज़रीन, आपको खुसूसी तौर पर एक बात बता दूं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिसने माना वो कामयाब और जिसने ना माना वो हमेशा के लिए नाकाम है, नामुराद है। अबू लहब ने जब ये बात कही तो अल्लाह पाक ने अबू लहब की कैसी हालत करी, सूरह फील में आप जाकर के देख सकते हैं, अल्लाह पाक ने कैसी उसे सज़ा दी। और ये सब के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है, मानेंगे तो कामयाब, नहीं मानेंगे तो नाकामी है, हमेशा हमेशा के लिए।
और खुसूसी तौर पर जो आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, जो आज हमारे अंदर मौजूद है। हम क्या समझते हैं? किबला रुख खड़े हो जाना, नमाजें पढ़ लेना और सजदे कर देना, और आखिरत के दिन पर फरिश्तों पर ईमान ले आना, और तमाम आसमानी किताबों पर, तमाम नबियों पर ईमान लाए। फरमाए ये 4 नमाजें पढ़ लेना, किबले की तरफ मुंह कर लेना, इसी का नाम ईमान नहीं है, बल्कि मुकम्मिल ईमान यह है कि अल्लाह की तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना कर दिया उनसे मना रहना, और जिन चीज़ों को हलाल कर दिया उनको करना, इसका नाम ईमान है। जिनमें बहुत सारी चीज़ें कि तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, और माल की मोहब्बत और एहतियाज के बावजूद क़राबतदारों और यतीमों और मिस्किनों का हक अदा करना है। भाई ये बड़ा मामला है, हुकूकुल इबाद अदा करना, यतीमों मिस्किनों का हक अदा करना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आज हमारे घर की हालत ये है कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम पहली बात तो किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं बिल्कुल, और अगर अल्लाह के रास्ते में कभी 10 रुपये दे भी दें, जब तक हमारे पेट की कब्ज दूर नहीं होती, जब तक 10-5 जगह उसका जिक्र ना कर दें कि मैंने फुला मदरसे में इतना माल दिया, फुला मदरसे में मैंने इतनी ईंटें लगाई, फुला जगह पर मैंने बजरी दी है, फुला मदरसे के अंदर मैंने सीमेंट दिया है, मस्जिद में इतना इतना काम कराया, जब तक हम उसे 20 जगह पर ना बता दें, हमारा दिल इत्मीनान में नहीं होता, सुकून नहीं होता। पहली बात तो नेक काम नहीं करते, और नेक काम अगर कर भी लेते हैं तो जब तक उसे जता ना दे, लोगों में शोहरत ना कर दे, हमें सुकून नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अपने लेने देने को, अपने सदक़े खैरात को ज़ाय ना किया करो। और ज़ाय इस तरह हो जाता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है, खैरात करता है, तो बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ से उसका कुछ बदला मिले, यूँ फरमाया कि इंसान उसे जताता है, बतलाता है कि मैंने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया था, तेरी ऐसी हालत थी, फुला वक्त पर तू भूखा था, मैंने तुझे खाना खिलाया, तेरे बच्चों को खाना खिलाया। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि अपने लेने देने को कभी भी ज़बान पर न लाओ। बल्कि अल्लाह वालों ने एक छोटी सी बात बताई, क्या फरमाया? अल्लाह वालों की बड़ी बात होती है। यूँ फरमाया कि आसान तरीका है अपनी नेकी की हिफाजत करने का, कि जिस तरह आज के दौर में तुम गुनाह करके उसे भूल जाते हो, इससे कहीं ज्यादा नेकी करके उसे भूल जाओ। उसे याद ना करो कि मैंने कोई नेक काम किया, नेकी कर ली भूल जाओ। लेकिन आज इसका उल्टा है, अगर हम नेकी करते हैं उसे नहीं भूल पाते, गुनाह करते हैं उसे भूल जाते हैं। नेकी करेंगे एक, जब तक 50 जगह उसका जिक्र ना कर दे मैंने ये नेक काम किया है, तो फिर हमें सुकून नहीं आता। और सोने पर सुहागा नाज़रीन, ये इस बात का है हमारे अंदर कि एक तो नेकी नहीं, और अल्लाह ने तौफीक दे दी, नेकी कर ली, और नेकी करने के बाद फिर शोहरत कर दी, और शोहरत करने के बाद अगर कोई अल्लाह वाला, कोई नेक इंसान, उलमा इकराम अगर ये समझाते हैं कि भाई इसकी शोहरत ना करो, तो एक बहुत बड़ी मसलियत निकली हुई है, मसलियत, हिकमत, मसलियत, उसे हिकमत बोली जाती है। और उसे क्या कहते हैं? वो शायद इनका बाप लाया था हिकमत उतार के। वो कौन सी हिकमत बताई जाती है कि नहीं साहब हिकमत ये है इसमें, अगर लोगों को हम ये बताएंगे कि मैंने ये नेक काम किया है, तो इसमें हिकमत ये है कि वो मेरी बात को सुनकर के खुद भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करेंगे। ऐसा भी होता है। फरमाया हमें तो खुद अपना देखना है कि मेरा दिल अंदर से क्या कह रहा है, मैंने जो नेक काम किया है इसकी शोहरत में किस लिए कर रहा हूं, मेरा नफ्स क्या कह रहा है अंदर से, ये शोहरत करने से मेरे दिल के अंदर क्या आवाज पैदा होती है। अक्सर तो यही बात देखी जाती है, जब नेक काम करने से दूसरे लोग तारीफ करते हैं तो तकब्बुर और घमंड पैदा होता है। तो जरूरी है चाहे अपने रिश्तेदार हों, गरीब हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, या अपनी बहनें हो, जिनके ऊपर आप सुलूक कर रहे हैं, एहसान और सुलूक, जरूरी बनता है आपके लिए कि उसे शोहरत ना करें, बल्कि अल्लाह के लिए उसे छोड़ दें कि मैंने जो भी किया है नेक काम अल्लाह के लिए किया है, और इनका हक था मेरे ऊपर, मैंने वादा कर दिया। और फिर अल्लाह से हाथ उठा करके दुआ करें, ए अल्लाह मैंने जो कुछ दिया लिया है ये सब तेरी रजा के लिए किया है, अल्लाह तो इसे कबूल फरमा ले। एक तो ये बात दीन की जो जरूरी बात थी, मेहमान का आना, अल्लाह की रहमत,
اور اپنے قرابت داروں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور نیکی کا کام کرنے کے بعد یہ سوچ لینا کہ میں نے کوئی نیک کام ہی نہیں کرا، اس نیک کام کو چھپانا آسان ہے، جس طرح ہم آج کے دور میں گناہ کر کے چھپا لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں ناظرین، یہاں پر روک کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے، کل اللہ کی ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ آپ کو خصوصی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں اس وقت، اور اس دور میں ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم دنیا سے مانگتے مانگتے بھکاری ہوئے، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف رجوع ہونا اور حقوق العباد کو ادا کرنا، گناہوں سے رکنا، ایک بات تو یہ۔ اور دوسری آپ کو بتا دوں، اس وقت چاروں طرف ایمان کو مٹانے کی دعوتیں چل رہی ہیں۔ ایمان کو نہیں، بلکہ آپ کو یہ اور بتا دوں آگے چل کر کے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مٹانے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ کون سوچے گا اور کون بتائے گا؟ اگر کہ ایک آدھ کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ضروری ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، آج ہمارے لیے کیا کیا پلاننگ تیار ہو رہے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہمارے پیچھے تیار ہو رہی ہیں، ہم نہیں سمجھیں گے ان چیزوں کو۔ ضروری ہے ان باتوں کو سمجھے آپ۔ ہمارے پیچھے مستقل ایک بہت بڑا جم غفیر ہے، اس انتظار میں کہ کسی طرح سے جو مسلمان کا نام ہے یہ مٹ جائے، کسی طرح سے اسے مٹا دیا جائے۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو، اسے باقی رکھنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، کون سا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم سچے اور پکے طریقے سے کھڑے ہو جائیں، ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اسے درکنار رکھ کر کے یہ سوچے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ناممکن سی بات ہے۔ آپ دنیا میں دنیاوی طرز پر دیکھیے گا، میڈیا دوارا دیکھیے گا کہ کیسے کیسے پلاننگ تیار ہو رہے ایمان کو مٹانے کے لیے، کیسی کیسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، ہماری مذہبی چیزوں پر کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک ماں ہوتی ہے، ایک بیٹا ہے، اگر اس کی بیوی پر کوئی حملہ کر دے وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کی عزت پر کوئی حملہ کرے وہ برداشت کرے گا، اس کے گھر کو نقصان پہنچائے وہ برداشت کر لے گا، کوئی اس کے اولاد کو مارے پریشان کرے وہ برداشت کر لے گا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی ماں کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان تک کی قربانی دے سکتا ہوں۔ بس ایک آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے لیے عظمت کی بہت سی چیزیں ہیں، ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر ایمان کو اجاگر کرو۔ اگر ایمان ہوگا تو پھر ہمیں ہر چیز معلوم ہوگی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی چیز ہے اپنے ایمان کو بنانا، اور ایمان اسی کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہم قبلے کے رخ منہ کر رہے نماز پڑھ لیں، اس کا نام ایمان نہیں، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ ہر ایک گناہ سے بچنا، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، حلال تو یہ مال کی فکر میں رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، فرمایا اس حرام لقمے کی وجہ سے ہم بار بار اللہ کے سامنے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ میری پریشانی دور کر، اے اللہ میری تکلیف کو دور کر، میری تنگ دستی کو دور کر، لیکن اللہ کی طرف سے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ اور اللہ دعائیں قبول کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے، اس وقت کی جو حالات ہمارے سروں کے اوپر ہے، ضروری ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور اللہ والوں نے، خصوصاً علماء دیوبند نے اس وقت ہمیں ان حالات پر، ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات پر ضروری چیز ایک بھی چیز بتائیے کہ اپنے محلوں کے اندر اور اپنے تمام تر محلوں کے اندر دینی مکاتب کا قیام کریں۔ اور دینی مکاتب کا قیام کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک گھر کے اندر مقرر کر کے اگر 10 بچے بھی جڑتے ہیں تو ان کو دینی تعلیم چالو کرائیں، تاکہ وہ دینی تعلیم کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ کے رسول کی ذات کو پہچانیں۔ ہر ایک محلے کے اندر اس وقت کے دور میں مکتب چلا کر کے اپنے ایمان کو بچانے کا واحد راستہ ہے اس وقت بچاوا ہمارے بڑے علماء کی یہی آواز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ
آئندہ جمعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔